खुलुमका जत त्रिपुरा हास्तानि लुकुरगनो लक्ष्मी पूजानि हामबाय तै आमा माइलुमा जतनि नग्न खुंगनो जतन धन सम्पद तुबुई फाइतुं जतनि नग्न खुंगनो मोनैमुं तंथंमुं जतनि नग्न खुंगनो तुबुई फाइतुं आमा मालिमा आमा मा लक्ष्मी जत चिनि हास्तेनि त्रिपुरा सारावनि नक नुखुंग तै जतनि नग नुखुंग चाबाया नंबाया चिनि त्रिपुरा सारक जे दुख कष्ट जे तमानि आमानि थाने आं दियायो जतनि नग नुखनो आमा लक्ष्मी जतनि नग नुखनो फाइतुं चिनि त्रिपुरा सारक मासाया मानै आं तमानि जतनि नग नुखनो फायै चिनि त्रिपुरा सारक अक सुबुंगै माइचाइ मानथुं जतनि नग नुखनो रां पैसा अभाब करिखाय तंथुं मुसुक चिनि त्रिपुरा सा बिरमान मान तमानि न आमा मालिमा तै आमा लक्ष्मी चिनि नग नुखनो शान्ति बया तुब फाइतुं तै लक्ष्मी पूजानि आं जतनि कायसा मेसेज जिउ सिक्लारं थानि सिक्लारक चिनि थिनांनि भबिष्यत अ सिक्लारक नरक ओ लक्ष्मी पूजानि जराव नरक समायतांदि जे जोंनो हामिया मानैनि कबल मानो जोंनो रक्षा खायथुं तै चिनि चेररक भबिष्यत चिनि त्रिपुरा सा चेररक जे हामिया मानै बाय कबल तमानो आं आमा लक्ष्मी थानि आं दियायनाय जत त्रिपुरा सा चेररक ओ मानै हामिया कबल मानै हयते जोंनो मुक्ति रिथुं हुनै तै ओ लक्ष्मी पूजानि जराव चिनि चेररक बसाबुतिरक जारा माल खुं चालंनाय आस्तेकै चालक दे तै सुस्थकै चालक दे नायथकै चालक दे कारण लाइफ जीवन जीवन जदिनो वाइसा थांखाखाय जदिनो याक बायखाखाय याकुं बायखाखाय म जीवन बरानिनो कायसा कलंकं दङो तै संसारबो बायथांगो निजिनि संसार बायथांगो ओ नों जदिनो कोनो एक्सिडेंट गो जदिनो थांखाखाय मनि परे बुमा बुहानि जतन मकल नि मुक्ति यौन मानि न सारा जीवन तंथांगो आबानि बागै न सिक्ला रंथान मेसेज नर काहामकै मालखं चालक दे नायथकै मालखं चालक दे भद्रकै मालखं चालक दे आबानि बागै न नरं काहामकै तंदे नरक सुस्थ तंदे जीवन तेबो काहाम खायदे चिनि त्रिपुरा सारन्ते मोखां जोंदे नै आं नंनो कयो हामबाय सबाइके नमस्कार दुर्गा पूजार शुभेच्छा ভালোবাসা সবাইকে নমস্কার লক্ষ্মী পূজার শুভেচ্ছা রইল সবার ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী যেন সব ধন সম্পদ নিয়েছে এই বার্তাটুকু এই আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সব ঘরে ঘরে শান্তি নিয়ে আসুক মা লক্ষ্মী এবং যুবদের কাছে আমার একটা আপিল যে যুব ভাইরা এই লক্ষ্মী পূজার মধ্যে আমাদের মা লক্ষ্মী যেমন আমাদের যে একটা এই নেশা ড্রাগস থেকে আমাদেরকে মুক্তি করুক এই আমরা শপথ গ্রহণ করব আমরা ড্রাগস নেব না ড্রাগসকে আমরা বিসর্জন করব ড্রাগস আমরা এই ড্রাগস মুক্ত ত্রিপুরা করব আমাদের রাজ্যের এই জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আদর্শ নীতি নিয়ে আমরা কাজ করছি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন এই স্বপ্নটুকু আমরা পূরণ করব যে আমরা ড্রাগস নেব না ড্রাগসকে ব্যবহার করব না ড্রাগসকে আমরা বিসর্জন করব এইটুকু বলেই আমি যুবদেরকে আপিল করি যে আপনারা ড্রাগস থেকে মুক্ত থাকবেন ড্রাগসকে বিসর্জন করবেন নমস্কার খুলুমকা